Good afternoon. Bon pomeriggio. Добрый день. My name is Elena Bannikova. I am an astrophysicist at the Radio Astronomy Institute of the National Academy of Science of Ukraine and at the Karazin Kharkov National University. I will escort you across some of the answers given by our studying specialist to the question, are we alone in the universe? This meeting has been organized by the Italian Embassy to Ukraine, the Karazin Kharkov National University and the Italian National Institute for Astrophysics, INAF, in the occasion of the Italian Science Day in the World. It is the third Italy-Ukraine meeting since 2018, with which we celebrate, under the auspices of the Italian Embassy, the collaboration between Italian and Ukrainian scientific and academic institutions. This year, we choose to explore some aspects of the quest for extraterrestrial life and intelligence, motivated by the common interest in ground and space-based researches, and stimulated last year's award of the Nobel Prize to Michel Mayor and Didier Queloz for their discovery of the first exoplanet just 25 years ago. Due to the current restrictions, we choose the format of a virtual web meeting. I myself am in the room of the Astronomical Museum of Karazin University. We will have 3 sessions of 1 hour and 45 minutes each, today, tomorrow and day after tomorrow. All starting at 4 p.m. Italian time, that is 5 p.m. Ukrainian time. The talks, in a form understandable for a broad audience, are given either in Italian or in Ukrainian or in English, but all of them are provided with subtitles in all the 3 languages. We are grateful to Marco Malaspina and his team at INAF, to Katerina Sarachan, Mikhail Prochenko, and Simona Mercantini of the team of Karazin University for their precious and skillful technical help. Let us now start with the first contribution of His Excellence, the Ambassador of Italy to Ukraine, Dr. Davide Lacicili. He will debate the question, who owns outer space? A fine maggio John Malkovich, dopo essere stato The New Pope, è diventato per Netflix il dottor Adrian Mallory, capo consulente scientifico del progetto di creazione della 6ª branca delle forze armate americane, la Space Force, ispirata all'idea del presidente USA Trump di separare quest'ultima dalla Air Force per il futuro dominio nella corsa allo spazio. Le sue conseguenze si riverbereranno facilmente sul diritto internazionale dello spazio. Facciamo un piccolo salto indietro. Il 17 dicembre del 1903, giorno in cui il mondo assistette al primo volo a motore nella storia dell'umanità, ad opera dei fratelli Wright, i confini umani conquistarono una nuova dimensione e presero ad espandersi verticalmente. Soltanto 7 anni dopo, nel 1910, l'avvocato belga Émile Lode in un breve commentario scriveva circa l'onomastico del diritto spaziale. Crediamo che il termine diritto aereo verrà adottato. Con tale termine non vogliamo dire l'aria, cioè il gas che respiriamo. Tutte le problematiche sollevate dalla nuova locomozione, l'aviazione, muoveranno da questo strato d'aria. E si chiedeva, possiamo dire di poter prevedere con certezza le soluzioni giuridiche che i nostri discendenti dovranno trovare per dare risposta alle nuove questioni dovute all'uso degli strati di aria non respirabili e gli strati eterei in cui è immerso il nostro pianeta? Quasi un ventennio dopo queste osservazioni sulla questione spaziale, ad una conferenza sul diritto aereo tenutasi a Mosca nel dicembre del 26, un ufficiale del Ministero dell'Aviazione sovietica, V.A. Zarzar, presentò un elaborato in cui, oltre ad introdurre il mondo giuridico alla possibilità del volo interplanetario, affrontò lo storico dibattito riguardo la natura e l'estensione della sovranità nazionale nel diritto aereo. Zarzar scrisse: vi è un certo grado di interesse per la cosiddetta teoria delle zone, la quale è considerata piuttosto controversa. Questa teoria include il fatto che l'atmosfera sia divisa in 2 strati concentrici, di cui il più basso soggetto al controllo nazionale e il secondo soggetto al diritto internazionale.
così che il volo nella zona superiore sia libero. Non cercheremo di definire l'altitudine in cui inizi la zona soggetta al diritto internazionale. La prima opera completa circa la questione del diritto spaziale sarà del cecoslovacco Vladimir Mandl. Mandl dedicò la seconda parte del manuale alle problematiche circa i profili di responsabilità derivanti dai danni nel trasporto aereo internazionale e le assicurazioni contro i danni causati dai velivoli. I capitoli finali trattarono la questione dei combattimenti aerei. Il diritto spaziale, nella concezione di Mandl, doveva essere inteso come una branca indipendente del diritto, basata sulle conoscenze scientifiche e sugli strumenti specifici del volo spaziale, principi diversi da quelli su cui si basa il diritto della navigazione o aeronautica. La seconda parte dell'opera, intitolata Il futuro, torna a trattare le classiche problematiche circa l'estensione della giurisdizione nazionale, sostenendo la necessità di uno strato aereo libero dalla giurisdizione di qualsiasi stato terrestre, celum liberum. L'analisi di Mandl concludeva con la previsione che l'attività umana nello spazio avrebbe portato a un cambio sostanziale nei rapporti tra Stato e cittadini e al superamento del concetto attuale di nazionalità, non compatibile con l'esplorazione dello spazio aperto e di altri pianeti. Queste sono le teorie che ispireranno il pensiero di quella generazione di giuristi che vivrà il freddo scontro geopolitico tra Unione Sovietica e Stati Uniti. L'apparizione delle nuove tecnologie belliche nello scenario del secondo conflitto mondiale spinse i giuristi dell'epoca a riformulare la dottrina internazionalistica in una nuova prospettiva, i cui orizzonti dovevano necessariamente essere ampliati e la cui estensione applicativa doveva eguagliare i traguardi raggiunti dalle tecnologie militari. Il lancio in orbita dello Sputnik 1 sovietico nel 1957 segna l'inizio della corsa allo spazio, The Space Race, come affermazione di grandezza politica e militare delle superpotenze mondiali, nel clima post-bellico della guerra fredda. La risposta statunitense allo Sputnik sarà il 29 luglio del 1958 l'istituzione della NASA. Nell'aprile del 61 il sovietico Yuri Gagarin diventa il primo uomo ad orbitare la bassa orbita terrestre. E nel settembre del 62 il presidente americano Kennedy, con il celebre discorso We choose to go to the moon, annuncia la nascita del progetto Apollo. La risposta sovietica al progetto Apollo sarà il progetto Soyuz e l'istituzione di un nuovo programma lunare. Sono tutte tappe che abbiamo esaminato in una nostra precedente conferenza. Da allora soltanto 560 esseri umani sono stati nello spazio, la maggioranza dei quali astronauti professionisti, definiti come inviati dell'umanità, ma tra loro anche qualche facoltoso turista pagante. Fu proprio la necessità di regolamentare la corsa allo spazio che servì da propulsore per la teorizzazione di un corpo di norme giuridiche la cui elaborazione verrà guidata da nuove convenzioni scientifiche. Fra tutte l'adozione nel mondo scientifico della linea di Karman Line, dal nome dello scienziato ungherese Theodor von Karman, che convenzionalmente, posta a 100 km dal livello del mare, segna la demarcazione tra volo aeronautico e astronautico, donando a zarzare al mondo giuridico la nozione di outer space. Tale necessità di cooperazione scientifica e giuridica viene consacrata nel 1959 con l'istituzione del Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, come organo permanente delle Nazioni Unite con funzione di propulsione legislativa in materia di attività spaziale. Agli albori del 63 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite promosse il primo trattato, che inizialmente era concepito come accordo bilaterale tra Stati Uniti e Unione Sovietica, riguardante le attività spaziali e il divieto di utilizzazione di tecnologie belliche nucleari ed altri ordini di distruzione di massa nell'attività di esplorazione spaziale, il Treaty on Banning Nuclear Weapon Test in the Atmosphere, in Outer Space and Underwater. Proprio per evitare uno scenario in cui l'olocausto nucleare si sarebbe potuto scatenare dai cieli, venne quindi introdotto il principio dell'uso pacifico dello spazio. Tale trattato prevede la responsabilità degli Stati derivante da operazioni nello spazio, sia se condotte tramite agenzie spaziali governative che altri enti non statali,
e rappresenta quindi un esemplare compromesso giuridico tra due diverse e contrapposte scuole dottrinali, quella sovietica, che auspicava il monopolio di tali attività da parte dello Stato, e quella statunitense, che desiderava lasciare aperta la possibilità ad enti non statali di operare in ambito astronautico. Si afferma inoltre un secondo principio cardine nell'Outer Space Treaty, che è quello dello spazio come bene comune, a cui è previsto il libero accesso e di cui è vietata l'appropriazione nazionale, conferendo un connotato meramente simbolico alla famosa bandiera americana issata sulla Luna. Quanto risieda al di fuori dell'atmosfera terrestre è dunque visto come una res nullius o, con un'espressione altisonante figlia dei tempi nei quali è stata coniata, come patrimonio dell'umanità. Le chiavi interpretative del concetto di spazio come bene comune, figlie di un mondo nel quale lo sfruttamento commerciale del cosmo non era nemmeno concepibile, sono principalmente due. Come un oceano, alla stregua quindi delle acque internazionali, nessuno lo possiede, nessuno può colonizzarlo, ma chiunque può pescarci dentro. Proprio da questo modello, quello dei mari, è stato sviluppato il diritto spaziale attualmente in vigore. Oppure come un parco, appartiene alla collettività, la quale può visitarlo, ma allo stesso tempo non può abbatterne gli alberi perché nuocerebbe agli altri. Con la scomparsa dell'Unione Sovietica, la prospettiva delle attività spaziali si è trasformata prima in chiave cooperativa, interstatuale e sovranazionale, ai fini soprattutto di ricerca scientifica, e in seguito, principalmente a partire dai primi anni 2000, in chiave commerciale. Grandi e significativi sono stati anche nel recente passato gli sforzi di cooperazione tra i paesi su base anche transnazionale, tra cui su tutti la realizzazione della Stazione Spaziale Internazionale ISS, ma si possono fare molti altri esempi, come ad esempio il programma della sonda Cassini, missione robotica interplanetaria congiunta NASA-ESA-ASI. Tale dimensione delle attività spaziali è tuttora presente e rilevante, anche per le possibili ricadute sulle economie nazionali. Quello delle attività spaziali rappresenta infatti un importante settore industriale in Italia, dove disponiamo di eccellenze assolute e siamo dunque aperti alla collaborazione con gli amici ucraini sia sul piano scientifico che appunto anche su quello industriale. Il lanciatore Vega di Avio, per fare un altro esempio, viaggia con razzi dell'Ucraina Yuzhmash. Alla dimensione scientifica si è quindi affiancata quella, per certi versi ancora più accattivante, dello sfruttamento commerciale dello spazio. E lo è accattivante soprattutto in ragione del fatto che essa consentirà verosimilmente in tempi anche relativamente prossimi la fruizione del cosmo al grande pubblico. Sono molte infatti le imprese private che si sono lanciate nel settore, che stanno sviluppando tecnologie che consentiranno alla gente di andare nello spazio, fra virgolette, per turismo, con modalità più agili e anche con costi più contenuti. Lo sviluppo tecnologico in atto renderà possibile andare a vedere con i propri occhi la curvatura esterna della Terra stagliarsi sull'infinità oscura del cosmo, anche senza dover ricorrere ai proibitivi, in termini sia logistici che di costi, viaggi sulla Stazione Spaziale Internazionale, che pure, come accennato, qualche facoltoso ha potuto compiere. Lanciatori riutilizzabili in grado di riatterrare come se fossero degli aerei di linea e moduli gonfiabili per hotel spaziali derivati da progetti in realtà studiati per ospitare gli astronauti durante la Deep Space Exploration non sono più oggetti di fantascienza al giorno d'oggi, ma progetti concreti, alcuni dei quali già operativi. Va poi tenuto presente anche l'altro aspetto della cosiddetta nuova corsa allo spazio, cioè lo sfruttamento delle risorse naturali, che qualcuno definisce una nuova caccia all'oro. La questione, anche in dottrina, resta dibattuta. Un conto sono infatti le attività di privati, altro quelle eventualmente finanziate dai governi. L'esplorazione spaziale è sempre stata legata alla geopolitica e agli interessi militari. Le attività militari spaziali hanno condotto a parecchie applicazioni rivoluzionarie in campo civile. Il sistema GPS americano, ad esempio, è alla base di industrie che valgono molti miliardi di dollari. Oggi 2000 satelliti, gestiti da circa 75 paesi, sono in orbita attorno al globo, consentendo il funzionamento di aspetti essenziali della vita moderna, comunicazioni, sistemi di navigazione, scienza, senza tener conto dei confini nazionali.
L'abbattimento dei costi di lancio e di produzione ha inoltre abbassato la soglia d'ingresso per le attività spaziali. Il risultato è stato che il numero delle attività condotte con satelliti è aumentato di più di 2/3 dal 2015, guidato in maniera significativa da un insieme di mini satelliti privati. Negli ultimi 10 anni gli investimenti privati sono aumentati da una trascurabile quantità a circa il 15% di tutte le spese condotte nello spazio. Questa democratizzazione è stata possibile perché lo spazio da lungo tempo, come abbiamo visto, è stato concepito come un patrimonio comune, un dominio, in altre parole, sul quale tutti gli Stati fanno affidamento e che richiede la più ampia collaborazione perché venga usato in maniera sicura. Esiste quindi un problema etico, in quanto lo sfruttamento delle risorse degli asteroidi, per le quali attualmente un mercato non esiste ma che rappresenta la principale fonte di interesse degli operatori del settore, potrebbe essere ad esclusivo appannaggio dei paesi più ricchi, aumentando ulteriormente il divario con quelli più poveri del pianeta. Da questo punto di vista si contrappongono due modelli etici, quello dell'accordo sulla Luna, firmato nel 1979, che mirava ad affrontare la questione dell'uguaglianza nello spazio, attraverso il principio della redistribuzione degli utili maturati dalle risorse estratte dal satellite naturale della Terra anche ai paesi non in grado di estrarle e o della condivisione della proprietà intellettuale necessaria per andare nello spazio. Stati Uniti, Russia e Cina non ne sono peraltro firmatarie, e quello del Trattato sull'Antartide, al quale il presidente americano Eisenhower propose originariamente di ispirarsi per il Trattato sullo spazio, che proibisce di ostacolare l'accesso di altri sul continente e prevede la condivisione delle conoscenze acquisite dalla ricerca e svolta, oltre a stabilire una moratoria sulle operazioni di trivellazione per 50 anni a partire dal 1998. L'evoluzione dei tempi ha dunque aperto un dibattito in dottrina sull'obsolescenza del corpus normativo esistente, anche alla luce dei tentativi di alcuni paesi, come gli Stati Uniti, ma anche il Lussemburgo, di approvare provvedimenti per consentire le moderne attività commerciali che contrastano con le previsioni dell'Outer Space Treaty e tentare di regolamentarle. C'è chi sostiene che tali tentativi di introdurre normative nazionali siano un modo per aggiornare la disciplina ai tempi. Per altri invece si tratta di tentativi forse un po' avventati, in quanto queste evoluzioni normative non risolvono il problema della mancanza di applicazione sovranazionale di tali fonti del diritto. Un operatore cinese non sarebbe tenuto a rispettare norme americane o lussemburghesi. Questa parte di dottrina invoca dunque lo sviluppo di un sistema di governance internazionale delle attività commerciali spaziali, ad oggi ben al di là dall'essere realizzato, sul modello di quanto la International Seabed Authority fa per i fondali oceanici. La risposta al quesito che possiede lo spazio risulta dunque ad oggi essere tanto complessa quanto stimolante e potrebbe essere la seguente: tutti o nessuno. La sfida futura resta come regolare in maniera organica al passo con i tempi le attività che si svolgono oltre l'atmosfera terrestre. Ciò vale certamente con riferimento al nodo centrale delle attività spaziali commerciali, cioè quello dei diritti di proprietà, su cui attualmente non c'è consenso in dottrina. Gli Stati Uniti ritengono ad esempio che gli individui possono estrarre materiali dallo spazio senza violare lo spirito dei trattati in vigore, mentre altri paesi come la Russia non sono d'accordo. A questo problema, come abbiamo visto in apertura quando abbiamo citato le forze spaziali, si aggiunge anche una rinnovata sfida militare. Mentre nuovi stati e attori non statali ottengono l'accesso all'arena spaziale, aumentano infatti le preoccupazioni relative alla sicurezza degli asset spaziali, in particolar modo quelli militari. Potenze spaziali di lungo corso come gli Stati Uniti hanno recentemente affermato che lo spazio non è più un santuario. Essa appare suscettibile di diventare una dimensione in cui la guerra è ammessa. Gli Stati Uniti, che investono 3 volte più risorse e capacità militari nello spazio del resto del mondo messo insieme, fanno affidamento su una batteria molto ampia di satelliti per aumentare la loro capacità di proiettare la forza, come si dice in gergo. E i satelliti dedicati allo strategic warning appaiono essenziali per la deterrenza nucleare e la stabilità, e non solo per quanto riguarda gli Stati Uniti. Tuttavia, questi sistemi sono vulnerabili. Cina, Russia e più recentemente l'India hanno tutti condotto testi missilistici antisatellite, cosiddetti ASAT.
Le armi ASAT possono prendere anche la forma di laser, jammer elettronici, strumenti per la guerra cyber. Da parte sua la NATO ha dichiarato lo spazio un dominio operativo. E come abbiamo visto all'inizio, gli Stati Uniti ma anche la Francia hanno svelato piani per una forza spaziale ad hoc. Ma appare chiaro che prepararsi per una guerra guerreggiata nello spazio, dove cioè si ammetta che si possa fare fuoco, può produrre calamità spaventose, piuttosto che deterrenza. Nel 2007 un testo cinese ha da solo aumentato le macerie orbitanti di circa il 25%. Le agenzie spaziali tengono traccia di circa 20.000 pezzi di macerie orbitanti, ma la stima generale è che ci siano in circolazione più o meno 900.000 oggetti che potrebbero produrre una collisione fatale con i satelliti. Soltanto una breve schermaglia di tipo ASAT, quindi, potrebbe produrre un disastroso fallout per l'intero paesaggio orbitale. Un controllo degli armamenti effettivo e un codice di condotta spaziale potrebbero evitare alcuni di questi rischi, ma non sono alle viste nuovi trattati internazionali, considerati un non-starter. Gli Stati Uniti, la Russia e la Cina sono in contrasto anche sugli elementi base di un controllo degli armamenti spaziali. Misure più limitate, per esempio un ban dei test ASAT distruttivi oppure un consenso generale contro la possibilità di attaccare i sistemi di allarme strategico, potrebbero essere un buon punto di partenza. Con uno spazio orbitale sempre più affollato e la minaccia di una gara per il primato che possa facilmente determinare delle escalation, il sistema assai composito delle istituzioni e delle iniziative che tendono a facilitare un uso specifico dello spazio, non sempre molto coerente, sta andando rapidamente in obsolescenza. Un ritorno alla cooperazione è quindi urgente se si vuole mantenere lo spazio in quello spirito dell'Outer Space Treaty del 1967 che all'articolo 1 lo descrive come una provincia del genere umano. Infine, si può anche intravedere una sfida ulteriore, con riferimento a fattispecie forse più remote, ma che vengono esplorate da tempo, come gli eventuali protocolli per la gestione di contatti con altre forme di intelligenza. Ma qui mi fermo, perché questo ci riporta al tema centrale dell'odierno convegno e alla domanda contenuta del suo titolo, la quale ha probabilmente condotto buona parte degli interessati ad avvicinarsi al settore delle attività spaziali, e cioè: siamo soli nello spazio? Lascio dunque ai nostri illustri ospiti l'onore e l'onere di approfondire questo tema, ringraziando tutti per la partecipazione e augurando una buona visione degli interventi che seguiranno. Thank you, Ambassador Lechicile, for this very interesting talk. Now, Professor Yaroslav Yatskiev, Director of the main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine and President of the Ukrainian Astronomical Society, will answer to the question: are we alone in the universe? Dear colleagues, it is a great honor and pleasure for me to take part in these curious discussions. Let me present my report in Ukrainian and Russian languages. Тема мого виступу – відповідаю на запитання, чи єдині ми у Всесвіті. Вживаючи слово «відповідаю», не означає, що я маю остаточну відповідь на це одвічне запитання. Чому? Перш за все, тому що я ніколи професійно не займався питаннями позаземних цивілізацій, їх проявів у минулому і їх можливих проявів у сучасну епоху, наприклад, як необізнані літаючі об'єкти. Але я мав багато знайомих колег, відомих, дуже відомих, менш відомих, які професійно займалися питаннями позаземних цивілізацій. На першому місці серед них є Йосип Самойлович Шкловський, видатний астрофізик, наш земляк, який народився і дитячі роки провів в місті Глухові Сумської області, і який став уже всесвітньо відомим вченим, працюючи в Московському університеті імені Ломоносова.
Що я можу сказати про Йосифа Самойловича Шкловського? Це була унікальна людина, якої думки про місце людини у Всесвіті, про зв'язок можливий з позаземними цивілізаціями до цього часу остаточно ще не вивчений і не оцінений. Вийшла книжка його в 62-му році «Вселенне пространство время», вже після того отримала 6 перевидань багатьма мовами світу. Ось що пишуть про цю книжку його найближчі і найвідоміші учні Микола Кардашов та Лев Марочник в статті «Феномен Шкловського», яка була опублікована в книжці, яка вийшла нещодавно. Книга спогадів про Йосифа Самойловича називається «Шкловський» і навпаки вже «Разом. Жизнь Вселенная», видана в Москві в 2019 році. Ось читаємо. «Вселенная. Жизнь разом. Это книга о Вселенной, возможности существования жизни в ней, и главное, о возможном существовании в ней не только жизни, но жизни разумной. Она была написана на одном дыхании. Тогда, в 1962 году, в период бури и натиска, казалось, что гигантские успехи всеволновой астрономии не могут не привести к обнаружению сигналов искусственного происхождения. Этого не произошло. Космос молчал, и точка зрения Шкловского изменилась. Он пришел к выводу, что наша цивилизация существует, скорее всего, в единственном числе. Це був неочікуваний висновок Шкловського, який, будучи фантастично захопленим питанням пошуку позаземних цивілізацій, нарешті приходить до такого виводу. Його учні не дебатують про за та проти такої точки зору свого вчителя і надають йому право відповісти на це питання. Ось що пише Шкловський. В настоящее время, характеризуемое огромными успехами астрономии, утверждение о нашем практическом космическом одиночестве значительно лучше обосновывается конкретными научными фактами, чем традиционное, ставшее уже догматическим, ходячее мнение о множестве обитаемых миров. Возможность нашего практического антропоцентризма хотя бы в местной системе галактик мне представляется изначально богаче в философском, этическом и нравственном плане, чем традиционные люди АУ. Все мы знаем, что наш мир находится на грани катастрофы, и одной из главных причин этого является отсутствие взаимопонимания. Ну а если мы еще и одиноки во Вселенной, то вивод не робить Шкловський, а ясно, що песимістичний його висновок. Я хочу зараз сказати, що ми повинні розуміти, що любе знання завжди відносне. То, що здавалося нам вчора чудом, непоясненим, завтра може виявитись звичайним природним явищем і бути поясненим. Отже, треба завжди дотримуватися здорового консерватизму науки, щоб не вдаватися в речі, які не мають поки що повного пояснення, і не приходити до якихось поспішних концепцій та висновків. Якщо говорити про чудо, звичайно, про нього можна мріяти, але не забувати слова Айнштейна. Метою всякої діяльності інтелекта є перетворення всякого чуда в дещо то, що може бути досягнуто. Наука крок за кроком ось і перетворює це чудо у знання.
Так в історії науки сталося і з магнетизмом, електрикою, і з відкриттям гравітаційних хвиль, атомної енергії, квазарів та інших об'єктів Всесвіту. Так воно і буде продовжуватись. Людина крок за кроком освоює навколоземний і космічний простір і доходить вже зараз до далеких просторів Всесвіту. Тепер від Великого Шкловського перейду до моїх унікальних колег, відомих астрономів Клима Івановича Чорюмова і Олександра Федоровича Пугача, яких, на жаль, вже немає зараз серед нас, але вони залишили чудову книгу «Небо без чудес», присвячену феномену неопізнаних літаючих об'єктів і їх можливих пояснень і їх можливої природи. Коли вони писали цю книжку, вже були добре відомі результати безуспішні пошуку сигналів із космосу, які б свідчили про наявність позаземних цивілізацій, і навіть були відправлені сигнали до інших зір у сузір'ї Геркулеса. Якщо і ці сигнали дійдуть, і вони повернуться, то нам прийдеться чекати ще 50 тисяч років, поки вони повернуться, ці сигнали, на Землю. Але коли мої колеги писали книгу «Небо без чудес», вони ще не знали про відкриття планетних систем, про відкриття планет, близьких до земної групи планет тощо. Тому вони дуже обережно, а що нам робити далі, говорили про пошуки позаземних цивілізацій. Крім того, книга написана в радянські часи і видана політиздатом України, і, звичайно, в цій книзі теж відчуваються деякі політичні обмеження, які стосувалися роботи авторів. Олександр Федорович Пугач, я звернувся до нього через 20 років, запитав, чи змінилась його точка зору про НЛО. І попросив до журналу «Світогляд» підготувати статтю. Журнал «Світогляд» видається, науково-популярний журнал Національної академії наук України. Ось що пише Олександр Федорович Пугач про цю пропозицію. Коли головний редактор запропонував мені підготувати для «Світогляду» статтю на уфологічну тему, першим моїм бажанням було відмовитись. Чи не щотижня можна побачити по телебаченню передачу про вторгнення інопланетян на Землю та їхнім зустрічам із людьми? Отож, мені не хотілося знову зачіпати ці горизвісні сюжети, враховуючи, що свого часу я достатньо багато писав і доповідав на цю тему. Ця пропозиція стосувалась іншого. Який НЛО можуть справити вплив на нашу свідомість? Тому я погодився написати цю статтю. Ми бачимо із статті, як точка зору Олександра Федоровича також зазнає змін. Від погляду на природу НЛО, на їх виявлення і на вивчення цього феномену, він все більше переходить до питання, чи буде мінятися наш світогляд, наш землян світогляд, всім тим, що пов'язано з НЛО. І приходить до висновку, що обов'язок будь-якого вченого в цій ситуації єдиний – досліджувати ці неопізнані літаючі об'єкти. Тепер повернусь до питання про відкриття чуда. Перш за все, ми, коли кажемо про позаземні цивілізації, ми маємо на увазі допущення, що світ єдиний. Що світ єдиний, і в ньому є одні і ті ж хімічні елементи, які частково були відкриті на Землі, потім підтверджені в космосі, і навпаки, дещо було відкрито в космосі і підтверджено на Землі. Тобто допущення, що світ єдиний. Але це допущення, воно може бути і несправедливим. Давайте повіримо в це допущення. Тоді що нам залишається робити?
Залишається залучати великий арсенал природничих наук для дослідження феномену позаземних цивілізацій. А далі? А далі виникає питання про життя. А хто може сьогодні дати остаточну відповідь, що таке життя? Ось це найбільш важке запитання. Недавно, знову-таки, посилаюсь на журнал «Світогляд», у другому випуску цього журналу є стаття відомого українського вченого, генетика, молекулярного біолога Віталія Арнольдовича Курдюма, який пише на цю тему досить цікаві і серйозні речі. Він пише, що вся ця біологічна оболонка нашого життя – це в самому разі оболонка, як ось оцей фотоапарат, як флешка в комп'ютері. А все важливіше – це інформація, це інформаційний код, про який ми фактично мало знаємо і не знаємо його походження. І ми бачимо, як цей інформаційний код зараз в деяких науках, вже генетичних, змінюється і змінюються людські якості від цієї зміни. Тобто люди вчаться міняти оцей інформаційний код. Я не можу коментувати, але я зачитаю слова Курдюма. Сьогодні в науці і навколо неї склалася унікальна ситуація. Ми не просто знаємо, ми реально і масово, за спеціально розробленими для цього різноманітними генними технологіями, використовуємо нематеріальну першооснову життя, її інформацію, для корекції, доповнення, зміни тощо окремих форм земного життя у всьому його діапазоні, від мікоплазми до вінця творіння. Кожен, хто читає ці рядки, як і всі інші 7 мільярдів людей, які живуть нині, з'явився на світ за програмою розвитку від зиготи до народження. І далі хто до чого. Всі ці 7 мільярдів живуть кожен у своєму віртуальному, нематеріальному світі, який взаємодіє з матеріальним оточенням за допомогою матеріального носія, нематеріального розуму тіла. Дуже і дуже таке цікаве мислення. І, звичайно, чи воно справедливо, чи воно матиме розвиток, це справа майбутнього. Тепер переходимо до ще наступного кроку пошуку поземних цивілізацій. Треба знати IQ, інтелектуальний рівень земної цивілізації і можливих позаземних цивілізацій. Засновник нашої Академії наук Вернадський ще на початку минулого століття ввів поняття ноосфери. Тобто, маючи на увазі, що людина розумно буде освоювати і нашу планету Земля, і навколишній простір, і так далі, і так далі. Зараз є спроби розширити поняття ноосфери на розвиток всієї цивілізації. За відомою інфографічним відтворенням ідей відомого спеціаліста Тофлера, в людстві було 3 цивілізаційні хвилі. Мій колега, доктор філософії Корсак, зараз пропонує доповнити цикли Тофлера 4-ю хвилею – нове суспільство, нові технології, нове знання. Чи буде ця схема дійсна чи ні, показує майбутнє. Але очевидно, що розвиток нашого інтелекту на землі, а ще більше уявлення про IQ рівень позаземних цивілізацій, залишає прагнення до кращого. І тому, щоб говорити про контакти з позаземними цивілізаціями, не вистачає певних конкретних даних відносно того, що собою являють позаземні цивілізації і на якому рівні розвитку є наша земна цивілізація. Нагадаю одну з гіпотез. Дії будь-якої високоетичної і гуманістичної цивілізації
можуть бути обмеженим певною забороною на саморозкриття. Тобто, якщо цивілізація має дуже високий рівень, вона може не захотіти розкритися для інших цивілізацій. Ну, скажемо, що такої заборони нема. Тоді виникає запитання, а чим загрожує Землі така зустріч з такою цивілізацією? Чи загрожує це втратою самодостатності і переглядом всіх наших гуманітарних цінностей? З моєї точки зору, так, напевно. Якби сталася така зустріч, це виникли б непередбачені наслідки. Земна цивілізація може бути не готова до цього. І тут ми приходимо до наступних сфер науки. Я вже сказав спочатку про науки природничі, потім сказав про науки про життя, потім сказав про науку про землю і цивілізацію, і зараз приходжу до наук суспільних. Тобто ці науки повинні якимось чином вже зараз прогнозувати наслідки таких можливих змін. З одного боку, змін, пов'язаних з НЛО і їх поясненням не обов'язково як знаків позаземних цивілізацій, а з другого боку, якщо в самому разі були б такі контакти з позаземними цивілізаціями. Отже, ви можете задати мені, всі слухачі, резонне запитання. А чому я вам кажу про все це? Ви все це добре знаєте. І який же висновок з мого виступу? А висновок я подумав один, що оця чудо-відкриття може статися тільки в точці перетину світових ліній розвитку різних наук у нас на планеті Земля. Наук про Землю, наук про космос, наук про життя і наук про нашу земну цивілізацію. Дякую за увагу. Thank you, Professor Jatzki, for the interesting review. Now, Professor Massimo Capaccioli, Emeritus at the Naples University of Federico II, will tell us how the infinite worlds passed from myth to science. Buongiorno e benvenuti a casa mia. In conseguenza del lockdown sono costretto a parlarvi dal mio studio. Con questa chiacchierata vorrei offrirvi un flash sui primi passi della speculazione umana, sulla pluralità dei mondi e sull'esistenza di vita extraterrestre. Pur avendo radici antiche, questi due temi, legati l'uno all'altro da un'impropria interpretazione e utilizzazione di cause ed effetti, conservano intatta la loro attualità. Oggi sappiamo che nell'universo ci sono alcune centinaia di miliardi di galassie e che ciascuna di esse contiene in media un centinaio di miliardi di stelle. Naufraghi su un microscopico atollo di questo sconfinato arcipelago cosmico e ormai consapevoli di non essere il centro o anche solo al centro dell'universo, siamo dunque più che mai indotti a speculare sull'esistenza di altre terre e di alieni focolai di vita e di intelligenza. La novità è che ora affrontiamo con il metodo e gli strumenti della scienza il compito di dirimere la disputa tra pluralisti e scettici. Ma non è stato sempre così. Vediamo come e perché ripercorrendo la pista del pluralismo prescientifico, soffermandoci cioè sulla civiltà classica e sul pensiero medioevale e cristiano, così da cogliere l'intreccio tra logica, filosofia naturale, fede e superstizione, ingredienti che insieme all'estetica e a un imperituro antropocentrismo hanno condizionato il cammino della conoscenza. Alla fine del VII secolo a.C., i pensatori della scuola di Mileto, Talete e Anassimandro avevano già aperto al concetto di universo infinito, ma il primo a fare esplicito riferimento alla pluralità dei mondi
fu Epicuro nel IV secolo a.C. Partendo da idee degli atomisti Democrito e Leucippo, Epicuro elaborò una teoria carica di suggestione con aspetti di grande modernità che possiamo riassumere così. 1. La materia è composta di atomi. 2. Lo stato attuale della natura è il risultato di un processo evolutivo. 3. Non esiste alcun Dio, almeno inteso come ente interessato all'umana sorte, da cui il giudizio negativo dei filosofi credenti e dei dottori della Chiesa. 4. La vita esiste ovunque nell'universo, come si legge in una lettera di Epicuro a un discepolo. Ci sono infiniti mondi, sia simili che differenti dal nostro. E noi dobbiamo credere che in tutti i mondi ci siano creature, piante e tutte le altre cose che vediamo qui nel nostro mondo. Alieni dunque? Più propriamente dovremmo chiamarli universi paralleli. Nel suo moltiplicare i mondi, Epicuro infatti non immaginava i molti mondi come altrettanti sistemi solari partecipi di un universo connesso, ma come entità indipendenti, sebbene simili al nostro mondo, ciascuna avvolta entro il proprio firmamento. Il chiarimento è utile a comprendere le ragioni dell'avversione all'epicureismo da parte di Platone e soprattutto di Aristotele. Entrambi respinsero la tesi degli infiniti mondi con argomenti filosofici. Nel De Cielo Aristotele nota che la loro esistenza genererebbe incertezza nei moti delle sostanze verso i loro luoghi naturali. Mi spiego. Un sasso potrebbe non sapere più dove cadere spontaneamente in presenza di più terre, problema che 2 millenni più tardi Newton risolverà con la forza gravitazionale. La critica più forte è comunque di taglio religioso. Nel Timeo Platone argomenta che l'unicità del creatore implica l'esclusività dell'atto creativo. Per parte sua Aristotele rifiuta la molteplicità dei primi mobili implicata dall'ipotesi pluralista. Non ammette cioè che la causa prima del moto dei cieli venga replicata per movimentare i diversi mondi. Un problema che Epicuro con la negazione di Dio non avverte. Egli affida agli atomi, alle loro leggi e al caso il compito di una continua creazione, come ci ricorda il poeta latino Lucrezio. La morte non distrugge le cose, sì da annientare i corpi della materia, ma di questi dissolve l'aggregazione. Poi congiunge altri atomi con altri e fa che tutte le cose così modifichino le loro forme e mutino i loro colori e acquistino i sensi e in un attimo li perdano. Il De Rerum Natura di Lucrezio contribuì sostanzialmente alla fortuna della filosofia epicurea a Roma prima e poi, dopo la riscoperta del poema, nel Rinascimento e in età moderna, a dispetto di un imperante aristotelismo e di una comprensibile ostilità della Chiesa romana. Ecco allora la cosmologia di Epicuro nei versi del poeta latino. Allo stesso modo bisogna quindi ammettere che il cielo e la terra e il sole, la luna, il mare e tutte le altre cose esistenti non siano unici, ma piuttosto in numero innumerabile. In forma diversa e con altri fini, anche i pitagorici avevano coltivato l'idea di una vita extraterrestre, senza però invocare nuovi mondi, limitandola alla luna, confine classico tra il mondo terrestre, corruttibile e imperfetto, e quello celeste, compiuto e immutabile. La luna venne considerata un supporto per forme di vita stravaganti dallo storico Plutarco e con minor convinzione e maggior creatività da Luciano di Samosata nella sua Storia Vera. Una moda che nei secoli avrebbe toccato diversi generi letterari e artistici. La problematica venne ereditata dal mondo arabo. Il Corano non lasciava al fedele il dubbio se esistesse vita extraterrestre. Nell'VIII secolo l'imam Muhammad al-Bakir scriveva: «Giuro su Dio che Dio ha creato migliaia e migliaia di mondi e migliaia di uomini». Il dibattito pluralista, una delle questioni più meravigliose e nobili in natura, secondo il filosofo domenicano del XII secolo Alberto Magno, attraeva gli scrittori e i pensatori cristiani.
per la stretta relazione sia con la creazione e la rivelazione, Vecchio Testamento, che con la redenzione, Nuovo Testamento. Il tema era tutt'altro che semplice per la necessità di conciliare un atto creativo singolo e confinato nel tempo con l'onnipotenza e l'eternità di Dio, e non era privo di insidie. Si ripresentò intatto nella sua essenza con la scoperta dell'America, quando i domenicani dovettero risolvere il problema teologico se i nativi di quelle terre avessero o meno l'anima. Tra le ipotesi da confutare c'era quella stoica di una pluralità di mondi intesa non in senso spaziale, ma come successione temporale. Scrive Agostino nel De Civitate Dei: se essi immaginano infiniti spazi di tempo prima del mondo, durante i quali Dio non avrebbe potuto essere ozioso, in egual maniera essi possono concepire fuori dal mondo infiniti regni dello spazio, nei quali, se uno dice che l'Onnipotente non può trattenere le sue mani dal lavorare, sarà legittimato ad adottare il sogno di Epicuro di mondi innumerabili. I rocciosi antipluralisti come Tommaso d'Aquino, il dottissimo esponente della filosofia scolastica che aveva fatto da sensale al matrimonio tra teologia cristiana e cosmologia aristotelico-tolemaica, subirono però una prima sconfitta nel 1277 con la messa al bando ad opera del vescovo parigino Étienne Tempier di 219 proposizioni aristoteliche colpevoli di limitare la potenza divina. La 34esima recitava: la causa prima non può creare altri mondi. Una negazione giudicata blasfema. Ma il solo criticare le conclusioni di Aristotele non poteva bastare, occorreva demolire le sue argomentazioni come quelle riguardanti i luoghi naturali. Se ne occuparono tra gli altri Giovanni Buridano, rettore dell'Università di Parigi, Guglielmo d'Occam, un raffinato francescano inglese cui si deve la formulazione di uno dei principi fondamentali del metodo scientifico moderno, il famoso rasoio di Occam, e soprattutto Nicola d'Oresme. È interessante come questo multiforme studioso francese del XIV secolo sostenesse che Dio può e potrebbe nella sua onnipotenza fare un altro mondo oltre a questo e molti altri simili o anche diversi. Non c'è Aristotele o qualcun altro che possa provare completamente il contrario. Per poi rimangiarsi la sua apertura affermando che ovviamente non c'è mai stato né ci sarà mai più di un singolo mondo corporeo. Come a dire, Dio può tutto, ma ha scelto per imperscrutabili ragioni di fabbricare un solo mondo, come sembra di intendere dalle scritture. Nel De Docta Ignorantia, Niccolò Cusano, un altro ecclesiastico di immensa cultura e apertura, espanse il problema della pluralità, confinato dai pensatori dell'umanesimo ai soli mondi fisici, affrontando la più delicata questione degli abitanti di tali mondi e quindi riportando in gioco i corpi del sistema solare. Egli sosteneva che la vita come esiste sulla Terra in forma di uomini, animali e piante deve esistere, possiamo pensare, in una forma più alta nelle regioni solari e stellari. Circa un secolo dopo, Giordano Bruno nel De l'infinito universo e mondi avrebbe ripreso questa tesi argomentando che uno è il spazio immenso che chiamar possiamo liberamente vacuo, in cui sono innumerabili ed infiniti globi, come vi è questo in cui vivemo e vegetamo noi. E continua: non è ragione né difetto di facoltà naturale, dico tanto potenza attiva quanto passiva, per la quale, come in questo spazio circa noi ne sono, medesimamente non ne siano in tutto l'altro spazio che di natura non è differente e altro da questo. Si è voluto credere che siano state queste idee di straordinaria forza, ma prive di base scientifica, a portare il filosofo sul rogo di Campo dei Fiori a Roma il 17 febbraio 1600. Forse le ragioni del martirio sono altre, tuttavia la cosmologia pluralista di Bruno presentava indubbiamente non pochi problemi per la Chiesa, come mostrano le parole di un teologo francese della metà del 400.
Quanto alla questione se Cristo morendo su questa terra potrebbe redimere gli abitanti di altri mondi, io rispondo che è capace di farlo anche se i mondi fossero infiniti, ma non sarebbe adeguato a lui andare su un altro mondo dove egli debba morire ancora. Veniamo ora al pluralismo nella stagione della rivoluzione scientifica. Nel 1543 venne dato alle stampe l'opera di Copernico con cui s'avviò, forse contro la volontà del suo autore, la titanica operazione di affrancamento della scienza dalla fede. Da lì in poi i pluralisti e i loro avversari avrebbero dovuto fare i conti col nuovo metodo scientifico confezionato da Galilei e con la logica del pensiero classico sintetizzata nel poema di Lucrezio, di nuovo disponibile dopo la sua riscoperta. Ma anche con la censura di una Chiesa preoccupata dai danni che la nuova indipendenza psicologica della scienza poteva apportare alla fede. In effetti, nessuno dei grandi personaggi che contribuirono a traghettare la rivoluzione copernicana sino a Newton, stesso Copernico, Keplero, Brahe e Galilei, furono veri pluralisti in senso moderno. Per esempio, ci appare alquanto bizzarra l'argomentazione di Keplero, secondo cui Giove deve essere abitato perché, come la Terra, ha anch'esso dei satelliti, le 4 lune scoperte da Galilei. L'astronomo tedesco fu insieme eliocentrico e antropocentrico, sostenitore dell'esistenza della vita sulla Luna e insieme della superiorità della Terra quale luogo per la vita. Per parte sua, Galilei, raramente prudente e moderato, di fronte alla questione pluralista esibì invece un'insolita misura. Se poi si possa probabilmente stimare nella Luna o in altro pianeta esser viventi e vegetabili diversi non solo dai terrestri, ma lontanissimi da ogni nostra immaginazione, io, per me, né lo affermerò né lo negherò, ma lascerò che più di me sapienti determinino sopra ciò e seguiterò le loro determinazioni. Una cautela che stride nel confronto con la posizione del veneziano Giovanni Battista Benedetti, che nel finire del Cinquecento sosteneva l'esistenza di vita extraterrestre, e ancor più quando il paragone riguarda Tommaso Campanella, che inneggiando a Galilei azzardava un'ardita manovra per riconciliare le esigenze della fede con l'ipotesi pluralista. Siamo ormai arrivati all'alba di quella nuova scienza che, fondata da Galilei, troverà in Newton il suo profeta e nei regni del centro-nord dell'Europa il fertile terreno per crescere sino alle attuali vette. Anche la questione pluralista dovrà fare i conti con questo nuovo contesto culturale e metodologico e con un mondo che, se non la affranca dal problema degli attributi divini e dalle remore della fede religiosa, almeno la solleva dalla paura dell'Inquisizione romana. Per 4 secoli si speculerà sull'esistenza della vita nel sistema solare, con un vero e proprio apice di interesse a fine Ottocento, scaturito dalla presunta scoperta dei canali di Marte da parte dell'astronomo italiano Schiaparelli. E sulla scia del cartesiano Fontenelle si farà strada la concezione pluralista di Bruno, o degli infiniti mondi, una vera e propria fede con adepti di grande fama, da Kant a Laplace, da William Herschel a Flammarion, che oggi trova seguaci in grande numero nel mondo degli astronomi, dei fisici e dei biologi, oltre che in quello dei filosofi, dei sognatori e dei cineasti. Primi passi per un lento declino del mito e una faticosa nascita di una nuova disciplina scientifica. After this beautiful presentation by Professor Capaccioli, whom we thank, Dr. Vadim Kaytash, the director of Institute of Astronomy of Karasin-Kharkov National University, will entertain us about the lunar outpost for meeting aliens. У своїй доповіді я хотів би розглянути деякі астрономічні, історичні, біологічні та енергетичні аспекти проблеми пошуку позаземного життя, пов'язані з розвитком астрономічної науки у Харкові, вітчизняної астрономічної науки, і, зокрема, пов'язані з вивченням місяця.
Чому місяця? Тому що це найбільш вивчений позаземний об'єкт. Тому що ми маємо найбільшу кількість позаземної речовини з цього об'єкту, з цього супутника. Тому що представники земної цивілізації неодноразово відвідували його. Тобто місяць, як сказав американський астронавт Нейл Армстронг, це гігантський стрибок для всього людства. Перш ніж розмовляти про зустріч із прибульцями, необхідно з'ясувати, чому існуємо ми, хто ми є. І тут необхідно згадати про місяць, його вплив на Землю та взагалі її існування життя на Землі. Взагалі-то ми маємо справу з подвійною системою Земля-місяць, з приблизним співвідношенням мас 1 до 81, тобто місяця до Землі. І вісь обертання Землі, нахил вісі обертання до опущеної орбіти Землі є стабільним. Місяць, що стабілізує цей нахил, стабілізує клімат, це можливо і є сприяння виникненню життя на нашій планеті, тому що природа полюбляє стабільність. Якби не було місяця, що сталося б? Ще у 90-х роках минулого сторіччя французькі астрономи з'ясували, що за минулі мільярди років кут нахилу Землі змінився б дуже сильно, на 85 градусів, як у Урана. Це означало б екстремальні температури на поверхні планети, набагато сильніші вітри, і доба на Землі була б набагато коротша. Тобто наша цивілізація повинна завдячувати місяцю, і взагалі може вона і зобов'язана своїм існуванням місяцю. Зокрема, припливом. Припливи в океанах Землі, вони зробили таку частину земної біосфери, як смуга припливів і припливів, і відпливів уздовж берегів океанів. Там є дуже висока концентрація поживних речовин, які потенційно сприяють розвитку життя в цій смузі. Тому завдячуємо місяцю. Як це все пов'язано з позаземним життям, з екзопланетами взагалі? Наведу приклад. Вчені досліджують планети, позаземні планети, так звані екзопланети. Зокрема, система TRAPPIST-1, 40 світових років від Землі, знайдено 7 планет. Є зона населеності, як називають її астробіологи, тобто потенційно сприятлива для виникнення життя. Але там немає лун, немає місяця. Причина – сила тяжіння зірки надто потужна, і супутників немає стабільних орбіт. Це означає, що на багатьох цих планет клімат був би дуже хаотичним, так само, як на Землі, якщо б не було місяця. Звернемося до історичних аспектів, пов'язаних з проблемою, чи одні ми є у Всесвіті. Тут місяць стає своєрідною відправною точкою для науковців у роздумах про пошук братів по розуму, про політ до інших світів. Взагалі, перша детальна карта місяця, що була зроблена італійським астрономом Франческо Грімальді, італійським фізиком та астрономом спільно з Джованні Річчолі. Ця карта, вона містить такий вислів, якщо російською: «Луна необитаема, ні одна душа не бродить там». Через 200 років після цього Жюль Верн пише роман «Із землі на місяць», де надає такі наївні, але вже якісь технічні деталі польоту на місяць. Взагалі, є така думка, що цей роман – це є провозвісник фактично науково-фантастичної літератури. Йдемо далі. Як прокладали дорогу до місяця вітчизняні вчені? Це дуже довга історія.
Не маємо багато часу для неї, але наведемо один цікавий приклад. Це приклад Юрія Васильовича Кондратюка або Шаргея. У 1929 році він пише книгу «Завоювання міжпланетних пространств», де запропоновано декілька новітніх підходів до космічних польотів до місяця та планет, зокрема, застосувати схему з орбітером та злітно-посадковим кораблем. Це через 30 років було реалізовано американською агенцією НАСА для польоту на місяць. Зараз ця система називається схемою Мічела Хуболта за ім'ям інженерів, які обґрунтували її, працюючи за програмою Аполлон. Але 30 років до того радянський інженер запропонував цю схему. Продовжимо тему місяця як космічної брами своєрідної. Дійсно, щоб досягти інших світів, потрібно якось собі довести це досягнення. Необхідно побачити те, чого неможливо зробити на Землі. На відомій гравюрі видатного французького вченого-астронома Каміла Фламаріона є така картина, коли показаний подорожанин або чернець, який намагається зазирнути за обрій, тобто дійшов до місця, де Земля зустрічається з місяцем. І Фламаріон цією гравюрою ілюструє намагання вивчити структуру Всесвіту. Саме Фламаріон зустрічається з молодим школяром Барабашовим, Миколою Барабашовим, дарує йому книгу з астрономії і тим самим ставить його в один так званий ряд співгромадян неба. Через багато років Барабашов став саме тою людиною, членом команди, яка змогла зазирнути за обрій, тобто опублікував атлас зворотнього боку місяця. Взагалі, 100 років тому, у 1918 році, молодому студенту Миколі Барабашову, його науковий керівник Василь Григорович Фесенков, відомий радянський астрофізик, ставить задачу вивчення альбедо Землі як планети. А що ж нам з цього зараз стосовно екзопланет та пошуку позаземного життя? Єдиним способом вивчення цієї проблеми було вивчення популястого, так званого популястого сяйва місяця, світла місяця. Для цього необхідно було здати відбивні властивості місячної поверхні. І ось у 1965 році у фільмі радянського режисера Павла Клушанцева «Луна» Микола Барабашов, вивчаючи багато років ці відбивні здатності місячної поверхні, каже: доводить, що висадка людини на місяць може бути безпечною. Це можна проілюструвати фрагментом з фільму, який я хотів би показати. По-видимому, лунная поверхность покрыта чем-то вроде мелкого щебня из раздробленных вулканических пород. Космонавт не споткнется. Он может провалиться, вдруг этот щебень окажется хрупким. Я считаю это маловероятным. Снимки американцев, сделанные с помощью Ranger 7, подтверждают мое мнение. Ці слова у фільмі радянського режисера Барабашов сказав за 4 роки до висадки на місяць. І зараз йдемо далі до екзопланет та інших світів. До чого ж призвела сучасного астрофізика ця зацікавленість популястим сяйвом місяця? Земля, виявляється, орієнтиром для досліджень землеподібних планет зараз. Місяць використовується в такій схемі, як своєрідно дзеркало Землі, і Землю, планету Земля, спостерігають так, якщо б вона була б екзопланетою. І на Землі методом такого космічного дзеркала знайдені так звані біосигнатури, тобто в атмосфері кисень, озон, метан і діоксид вуглецю, характерні ознаки наявності життя. Цей метод зараз використовується для аналізу, чи
є ознаки життя на екзопланетах. Йдемо до пошуку позаземного розуму. Одна цитата. «Я думаю, що наука досягла такого рівня, коли поряд з класичними законами фізики необхідно врахувати і діяльність розумних істот». Хто це сказав? Це сказав Отто Струве у 1960 році. А людина, яка народилася у Харкові, закінчила Харківський університет у 1919 році. І він є представником однієї з найвідоміших астрономічних династій світу. У роки громадянської війни він емігрував у США і став одним з найбільш великих астрофізиків ХХ століття. До речі, Отто Людвігович Струве – син Людвіга Оттоновича Струве, директора Харківської астрономічної обсерваторії, професора Харківського університету, декана фізико-математичного факультету університету. Отто Струве вніс величезний конструктивний внесок в практичне створення потужної астрономічної техніки американської, розвивав ідею використання космічних кораблів для виконання астрономічних спостережень. Але несподівано для багатьох, у 60-му році він рішуче підтримав найамбіційніший проєкт ХХ століття із зв'язку з позаземними цивілізаціями, так званий проєкт Озма Френка Дрейка. Френк Дрейк – це перша людина у світі, яка почала пошуки сигналів інших цивілізацій. Чому він це зробив? Тому що він прослухав курс лекцій Отто Струве по формуванню планетних систем. І Дрейк на все життя загорівся інтересом до питань позаземного життя і цивілізації. Отак харківський студент Отто Струве вніс величезний внесок у проблему пошуку позаземних цивілізацій. Йдемо до проблеми виживання на місяці. Франческо Грімальді в 1650 році каже, що російською ні одна душа не бродить там. Але ми маємо вже два випадки занесення земного життя на поверхню місяця. Це так званий кейс Аполлона 12 у 1960 році на космічному кораблі, який провів 2,5 роки на поверхні місяця. Космічний корабль Surveyor-3. На ньому було виявлено земну бактерію, якій вдалося вижити у умовах перепадів температури космічного вакууму. Ця проблема призводить до питання бактеріологічного забруднення позаземних світів та зворотнього забруднення Землі. Ще один приклад – це ізраїльська місія Берешит-1, 2019 рік. Багато земних організмів, так званих тихоходів, замкнених у середовищі своєрідному, були відправлені на поверхню місяця. І вони зараз там знаходяться. Кілька слов про майбутнє людства. Нам необхідно вирішити проблему енергозабезпечення та його людства та взагалі його позаземних плацдармів. Чи маємо ми ресурси у майбутньому для створення місячних баз? На це питання повинна відповісти термоядерна енергетика, яка має використовувати ізотоп гелію, гелій-3 так званий. Це дасть у майбутньому майже нескінченну кількість енергії, але на Землі дуже мало цього ізотопу. Яке вирішення проблеми? Це знову місяць. Гелій-3 на місяці накопичується і в реголіті сонячного вітру. І за розрахунками астрономів, зокрема харківських астрономів, населенню Землі місячного гелію має вистачити на декілька тисяч років. Це дасть енергозабезпечення місячних баз протягом багатьох років.
Харківські астрономи навіть склали карту повного вмісту ізотопу гелію на місячній поверхні. Тобто маємо і наукові результати. На закінчення я просто перерахую декілька положень, намагаючись відповісти на питання, навіщо людству зараз потрібен місяць. Перш за все, поверхня місяця несе інформацію про події, які відбувалися сотні мільйонів і навіть мільярди років тому. Це так званий архів Сонячної системи. На місяці мають бути побудовані наукові та виробничі бази, тому що ми маємо майже вакуум, низьку гравітацію, наявність природних корисних копалин. Вирішення проблеми енергетики, як я сказав, сонячна енергія і термоядерне паливо, ізотоп гелію. Не можна забувати, на жаль, про військові бази, тому що є декілька центрів сили у земній цивілізації, які намагаються володіти космосом зараз. І останнє, мабуть, найважливіше. Місяць таки має бути форпостом для подальшого освоєння сонячної системи та пошуку братів по розуму. Дякую. We leave the moon, thanking Dr. Vadim Kaidash for his interesting presentation and give the stage to Professor Filippo Zerbi, Scientific Director of Italian National Institute for Astrophysics in Rome. He will review for us the new tools for the quest of extraterrestrial life. Benvenuti. Parleremo in questo intervento dei dispositivi che hanno consentito al genere umano nel corso della storia di migliorare la propria conoscenza dei meccanismi che regolano l'universo e di affrontare la ricerca della vita nel cosmo su base scientifica. Dagli albori dell'umanità il genere umano ha guardato al cielo stellato con stupore e meraviglia, individuando e collocando in esso miti, divinità, destini e fati, formulandosi quella stessa domanda che intitola la nostra iniziativa. Siamo soli nell'universo? Il genere umano ha scrutato l'universo con l'unico strumento a lui messo a disposizione dalla natura e dall'evoluzione, l'occhio umano. Macchina ottica perfetta ed adattiva, ma calibrata, di concerto con gli altri sensi, alla sopravvivenza, alla caccia, alla difesa dai predatori o dai nemici, non la più adatta quindi all'osservazione del cosmo. Ugualmente il genere umano, con il solo occhio come strumento, ha compreso i moti della volta celeste, del Sole, della Luna e dei pianeti, e pur mosso da necessità quotidiane come la determinazione della stagione per la semina, ha cominciato nei secoli un processo di astrazione ed elaborazione di modelli che lo ha portato ad un vero e proprio approccio scientifico e sperimentale nella osservazione dell'universo stesso. Una prima svolta si materializza nei secoli XVI e XVII ad opera di menti geniali quali Niccolò Copernico, Galileo Galilei e Isaac Newton. I modelli astratti e matematici a quel punto prevalgono sulle pure osservazioni empiriche e la tecnologia, il telescopio, si introduce come elemento prepotente nell'approccio del genere umano all'osservazione del cosmo. Se pertanto fino al 1609 l'unico strumento per l'osservazione del cosmo è stato l'occhio umano, negli ultimi 4 secoli i telescopi e la relativa strumentazione sono evoluti in dimensione, potenza e perfezione, donando al genere umano una approfondita conoscenza sull'origine, la struttura e le dinamiche dell'universo, dalle scale planetarie alle scale cosmologiche. Il pianeta si è quindi popolato di occhi giganti, collocati in aree imperturbate, in isole tra gli oceani o altre vette di cordigliere desertiche, alla caccia di notti limpide e senza nubi per raccogliere dati continui e precisi a supporto o confutazione di modelli teorici ed a beneficio dell'avanzamento di quella disciplina scientifica che dalla metà del XIX secolo ha assunto il nome di astrofisica. È uno di questi occhi, peraltro neanche tanto grande, il telescopio da 2 metri dell'Osservatorio dell'Alta Provenza, nel sud della Francia, equipaggiato per l'occasione con lo spettrografo ad alta risoluzione denominato ELODI, che Michel Mayor e Didier Queloz nel 1995 hanno osservato una stella di tipo solare a circa 48 anni luce dalla Terra, collocata nella costellazione di Pegaso e denominata 51 Pegasi, traendone la inequivocabile evidenza della presenza di un pianeta.
La scoperta di 51 Pegasi B, o Bellerofonte, o di Medium, come furono denominati in seguito, ha sgretolato definitivamente la unicità del nostro sistema planetario e la centralità del genere umano nell'universo. Una tale scoperta epocale ha avuto forse tardivamente il riconoscimento dovuto con il conferimento a Major e Queloz del premio Nobel per la fisica nel 2019. Il XX secolo ha conferito al genere umano anche la possibilità di superare i limiti originari del proprio occhio ed esplorare il cosmo in regioni dello spettro elettromagnetico diverse da quelle del piccolissimo intervallo attorno alla radiazione dominante del nostro Sole, il colore giallo dei 550 nanometri che milioni di anni di evoluzione hanno determinato come utile e necessario al genere umano stesso. Si sono rivelati i raggi X e i raggi gamma, apprendendo di un universo ultraenergetico e violento, e si sono rivelate le radioemissioni cosmiche, scoprendo vaste aree piene di molecole semplici e complesse, e fenomeni variabili in scale temporali del millesimo di secondo. Uno scenario completato nel febbraio del 2016 dalla prima rivelazione di un'onda gravitazionale, un veicolo di informazione non elettromagnetico che promette di aggiornare ancora una volta la visione dell'universo che il genere umano progressivamente raffina. Nella seconda metà del XX secolo il genere umano ha quindi cominciato ad ascoltare i segnali radio provenienti dal cosmo con antenne riceventi sempre più grandi, distribuite per il pianeta. Le grandi superfici hanno consentito la raccolta di grandi flussi, consentendo la registrazione di segnali molto deboli e variabili, con altissima frequenza. L'introduzione della radiointerferometria, ad esempio per il Very Large Baseline Interferometer, VLBI, ha permesso di distinguere con grande precisione la direzione di provenienza del segnale radio cosmico, individuando in maniera inequivocabile la sua origine. Sempre nella seconda metà del XX secolo, grandi ingegneri come Sergei Korolev o Werner von Braun hanno permesso per la prima volta al genere umano di lasciare la superficie del suo pianeta a bordo di navi come Apollo o Soyuz. L'accesso allo spazio ha aperto l'esplorazione diretta del nostro sistema solare, ha aperto l'accesso a regioni dello spettro elettromagnetico non accessibili dalla superficie del pianeta ed ha anche consentito l'ideazione, costruzione e lancio di missioni dedicate alla scoperta di pianeti extrasolari. Missioni come Kepler, TESS, Cheops, Plato o Ariel hanno contribuito, stanno contribuendo e contribuiranno in futuro a capire in sinergia con infrastrutture da Terra quante e quali stelle hanno sviluppato un sistema planetario, di quali caratteristiche e, perché no, se possibile, di albergare qualche forma di vita. Già, ma quale tipo di vita? Faticando ad immaginare una biologia diversa dalla propria, il genere umano cerca una vita simile a quella presente sulla Terra. Cerca pertanto un pianeta con un'atmosfera di ossigeno, con acqua liquida in superficie, lo pensa abitato da vita vegetale, magari qualche forma di vita animale, dal semplice protozoo al rettile o al mammifero evoluto, e perché no anche casa di qualche forma di vita intelligente di tipo umanoide, come tanta fantascienza ci ha abituato ad immaginare. Si cercano pertanto pianeti rocciosi, orbitanti attorno a stelle stabili, tipicamente nane di sequenza principale, che mantengono un equilibrio energetico stabile per molto tempo, consentendo una evoluzione della vita sul pianeta, come è accaduto sulla Terra. Si cercano quindi pianeti non troppo lontani e non troppo vicini al loro Sole, ad una distanza tale da produrre temperature superficiali che consentano la presenza dell'acqua liquida. In sostanza, il genere umano è correntemente impegnato non tanto a cercare un pianeta abitato, ma piuttosto un pianeta che il genere umano stesso, con la propria biologia, potrebbe abitare, magari con la speranza in futuro di sviluppare una tecnologia per raggiungerlo. Ma che garanzia abbiamo che la biologia debba essere simile in tutto l'universo? E soprattutto, che garanzia abbiamo che lo sviluppo di un'intelligenza debba avere la stessa origine biologica ed individuale che contraddistingue il genere umano? Benché nel caso umano l'intelligenza risiede in un organo biologico complesso, come il cervello, in cui ciascun elemento della specie è dotato, anche sulla Terra esistono forme di intelligenza collettiva, come ad esempio quella delle api. La grande fantascienza del XX secolo, nella penna del grande cosmologo Sir Fred Hoyle, si è spinta addirittura ad ipotizzare intelligenze immateriali residenti in nubi erranti per il cosmo.
Una ricerca di intelligenza extraterrestre, che prescinda dalla struttura biologica o meno che la sostiene, non può che basarsi sulla comunicazione. L'assunto, più filosofico che fisico, è che qualunque forma di intelligenza abbia necessità di comunicare con parti di se stessa o ad altri soggetti simili. Il genere umano usa la radiazione elettromagnetica per comunicare, in particolare le onde radio, modulandone artificialmente l'ampiezza, la frequenza, la polarizzazione e trasportando segnali analogici o segnali digitali. Il genere umano non può che partire da quello che sa per cercare quello che non sa, e per questo scruta il cosmo alla ricerca di modulazione inequivocabilmente artificiale, quindi non riconducibile ad alcun fenomeno naturale nei segnali ricevuti, assumendo questo, benché probabilmente non intelligibile, come un segnale di intelligenza extraterrestre. Il genere umano del XXI secolo si è dotato quindi di occhi molto grandi da associare alle missioni spaziali, nella speranza e determinazione di individuare un'altra Terra in qualunque delle stelle a noi vicine. Tra questi occhi ci sono il Very Large Telescope, che è l'European Southern Observatory, ESO, opera a Cerro Paranal, sulle Ande cilene, e che accomoda al proprio fuoco combinato lo strumento Espresso, ideato per la scoperta e caratterizzazione di pianeti extrasolari di tipo terrestre. Nel vicino Cerro Armazones, sempre l'ESO, sta costruendo l'European Extremely Large Telescope, il più grande telescopio mai posto in costruzione al mondo. ILT sarà in condizione per la prima volta di determinare se un pianeta di tipo terrestre ha un'atmosfera e scoprirne la composizione chimica, deducendone la presenza di una biologia e quindi eventualmente di vita. Il genere umano del XXI secolo si sta anche però dotando del più grande orecchio radio mai posto in costruzione, lo Square Kilometre Array, SKA, con antenne a diversa conformazione e frequenza, distribuite tra il deserto del Karoo, nel nord del Sudafrica, e la regione di Murchison, nell'Australia occidentale. SKA consentirà avanzamenti in innumerevoli branche dell'astrofisica, inclusa la scoperta e caratterizzazione di pianeti extrasolari. Ma, tra le altre cose, se per caso su un pianeta, in una stella relativamente vicina, qualcuno avesse costruito un aeroporto, SKA sarebbe in grado di ricevere distintamente le comunicazioni della torre di controllo. In queste settimane, in cui il genere umano è in lockdown, in risposta ad una minaccia proveniente dal nostro stesso ecosistema, è positivo pensare a quanto potremmo essere vicini a rompere il lockdown che ci vede soli e vincolati nel nostro piccolo pianeta. Vi ringrazio. Grazie, Professor Zerbi, for this impressive review. With the eyes full of technological wonders, we close the session of today with our last speaker, Yakov Tararoev, Professor of Philosophy at the Karadin Kharkov National University, who will try to answer the question, is technological civilization unique? Вопрос, одиноки ли мы во Вселенной, можно, согласно формуле Дрейка, разложить на несколько вопросов. Например, насколько уникален во Вселенной феномен жизни, или насколько уникален во Вселенной феномен разумной жизни. Одним из таких вопросов является вопрос, уникальна ли техногенная цивилизация, поскольку только такая цивилизация может осуществить путешествие или коммуникацию на межзвездные расстояния. Получить ответ на этот вопрос достаточно сложно, потому что на данный момент мы знаем только одну форму жизни – земную, одну разумную жизнь и одну техногенную цивилизацию – нашу. По одной выборке мы не можем дать достаточно обоснованный ответ. Однако специфика самой планеты Земля позволяет нам провести мысленный эксперимент с целью более обоснованно ответить на поставленный вопрос. Сама планета Земля очень многообразна по своим климатическим, географическим, физическим и в определенном смысле химическим и биологическим условиям. Также многообразны и человеческие культуры, которые находятся в этих условиях. Поэтому саму Землю и человеческую культуру в целом мы можем мысленно разбить на некоторые достаточно хорошо изолированные области, каждая из этих областей может быть представлена как одна экзопланета вне Солнечной системы. Эти области можно выделить по естественным границам: океаны, пустыни, горы, моря.
Очевидно, что в простом варианте в качестве экзопланет можно рассматривать континенты. Австралию, обе Америки или части континентов, которые отделены от других частей естественными преградами, такими как горы, пустыни и так далее, как, например, Африка южнее Сахары. Еще одним условием проведения мысленного эксперимента является наличие на этих экзопланетах естественного разума, то есть разумной жизни, возникшей в результате биологической эволюции. Мы знаем только один пример такой жизни – род Homo. В качестве ископаемых останков он представлен многими видами, но в настоящий момент существует только один вид – Homo sapiens. Род Homo существует порядка 2,8 миллионов лет, а вид Homo существует порядка 200 тысяч лет. За все время своего существования, исключая последние 12 тысяч лет, человек вел естественный образ жизни, занимаясь охотой и собирательством. Все ископаемые останки видов жили на территории Африки и Евразии, и только вид Homo sapiens освоил все территории на Земле и все континенты, за исключением Антарктиды, все ландшафты на территории суши, за исключением ледников. И с биологической точки зрения человек проявил чудеса приспособляемости к окружающей действительности. Инструментом этого приспособления является искусственное орудие и огонь, который человек научился добывать и использовать в своих интересах. Тот образ жизни, который вел человек большую часть времени своего существования, от современного образа жизни, основанного на науке и технологиях, отделяет несколько качественных скачков или революций, которые произошли с человеком за последние несколько десятков лет. Количество этих революций остается предметом спора. Некоторые, в частности Юваль Ной Харари, выделяют когнитивную революцию, связанную с возникновением искусства и абстрактного мышления. Жан Кавен называет эти события революцией символов. На наш взгляд, на данный момент научное сообщество еще не располагает достоверными данными обо всех этих процессах и явлениях и не имеет возможности делать достоверные выводы об их причинах и следствиях. Однако в отношении остальных революций наблюдается относительный консенсус. Среди общепринятых рывков развития указывают несколько. Первый. Неолитическая революция. Переход от охоты и собирательства и, соответственно, кочевого образа жизни к земледелию и скотоводству и, соответственно, к оседлому образу жизни. Он начинается по окончании последнего ледникового периода, порядка 12 тысяч лет, и продолжается на протяжении последних нескольких тысяч лет, независимо в разных регионах и с разной скоростью. Второе. Городская революция. Переход от аграрного образа жизни к городскому. Некоторые специалисты рассматривают ее как продолжение аналитической революции. Третье. Возникновение науки или научная революция. И четвертое. Индустриальная революция. Переход к промышленному способу производства с использованием достижений науки. Прежде всего, начнем с неолитической революции. Она начинается по окончании последнего ледникового периода, приблизительно 12 тысяч лет, и продолжается на протяжении нескольких тысяч лет независимо в разных регионах и с разной скоростью. На данный момент можно считать, что большинство специалистов видит картину такой, какой она представлена здесь. Здесь указаны центры возникновения земледелия. Первый. Плодородный полумесяц. Появляется порядка 9 тысяч лет до нашей эры. Второе. Долины Янцзы и Хуанхэ. Появляются 7 тысяч лет до нашей эры. Третье. Высокогорье Горной Гвинеи. Появляются 7-4 тысячи лет до нашей эры. Четвертое. Центральная Мексика. Появляется 2-3 тысячи лет до нашей эры. Пятое. Северо-запад Южной Америки. Появляется 2-3 тысячи лет до нашей эры. Шестой. Африка южнее Сахары. Появляется 2-3 тысячи лет до нашей эры. И седьмое. Долина Миссисипи. Появляется 1-2 тысячи лет до нашей эры. Очевидно, что в этих регионах складываются благоприятные для подобных процессов физические, химические и биологические условия.
Эти регионы обладают ресурсами, необходимыми человеку для развития, однако эти ресурсы представлены в такой форме, что человек может их усвоить на данном этапе своей эволюции. Как видно из рисунка, к концу первого тысячелетия до нашей эры революция произошла в плодородном полумесяце, распространив свое влияние на значительную часть Средиземноморья, Индию и Центральную Азию, в долине Янцзы и Хуанхэ, их дальние окрестности, в Центральной Мексике. Кроме того, городская революция началась на северо-западе Южной Америки. К началу второго тысячелетия нашей эры городская революция распространилась на все Средиземноморье и Европу, Закавказье, Юго-Восточную Азию, развилась на северо-западе Южной Америки и началась в долине Миссисипи и Африки южнее Сахары. И к середине второго тысячелетия нашей эры городские революции произошли во всех очагах аграрной революции, за исключением Новой Гвинеи, а также произошло дальнейшее распространение городского образа жизни в Европе и Азии. Таким образом, городские революции произошли в 6 из 7 центров аграрной революции, и поэтому мы можем утверждать, что городская революция является продолжением и развитием революции аграрной. В отношении следующего шага развития человечества ситуация гораздо сложнее и запутаннее. Существуют различные точки зрения на саму науку и соответственно, на время ее возникновения. На время возникновения науки мы можем выделить как минимум 4 точки зрения. Первая точка зрения. Наука возникает в древнем мире, в древней Месопотамии, древней Греции, древнем Китае, древней Индии. Вторая. Наука возникает в античной Греции. Третья. Наука возникает в Европе в эпоху Возрождения и Нового времени. И четвертое. Наука возникает в США и Европе во второй половине XIX века вместе с возникновением и развитием индустрии. Для понимания специфики научной деятельности необходимо сравнить ее с деятельностью ремесленной. Основное отличие ремесленной и научной деятельности заключается в том, что ремесло развивается на основе метода проб и ошибок, передача знаний в нем осуществляется методом описания, знания носят частный характер и конкретную область применения. Нет, в ремесле отсутствует научная теория как особый способ мышления. Это легко иллюстрируется на примере научной дисциплины геометрия. Изначально геометрия – ремесло, которое собирает практические способы измерения Земли. Однако сейчас мы называем геометрией научную дисциплину, которую создал Евклид, и которую изучают в вузах и школах. Альберт Эйнштейн охарактеризовал ее следующим образом. Это удивительнейшее произведение мысли дало человеческому разуму ту уверенность в себе, которая была необходима для его последующей деятельности. Тот не рожден для теоретических исследований, кто в молодости не восхищался этим творением. Геометрия, как и любая другая научная дисциплина, как, например, алгебра или теоретическая физика, развивается на основании дедукции и индукции. Передача знаний в ней осуществляется методом объяснения, знания носят общий характер, и вся научная дисциплина представляет собой систему. В ней широко используются абстракции и обобщения. Наука функционирует на основании научной теории как особого способа мышления, которая использует особую научную методологию для получения нового знания – логику. Логика является частью философии. Философия возникает только в 3 культурах. Однако в 2 культурах, как составная часть философии, логика достигает высокого уровня развития, сформировав свои основные правила и принципы, прежде всего правила дедуктивных доказательств. И в этом смысле она могла выступать основой методологии научной теории. Это культуры античной Греции и Древней Индии. В Древнем Китае логика использовалась для риторики и носила прикладной характер. Ее зачатки возникли раньше, чем в античной Греции, но не получили дальнейшего развития, и она не сформировалась как самостоятельная дисциплина. Однако и логика, сформировавшаяся в рамках философии Древней Индии, также не стала основой методологии научного познания. Несмотря на ее развитость и сложность, например, дедуктивный силлогизм греческой логики был 3-членным, а в индийской – 10-членным. Она так и не смогла в полной мере работать с абстракциями. Она носила более прикладной характер и не использовала символов.
Таким образом, преимуществом греческого философского мышления был его абстрактный и универсальный характер и явно выраженная методология в виде логических принципов, которая могла работать с этими абстракциями. Этой особенностью данного типа мышления мы обязаны двум философам – Платону и Аристотелю. Платон создал систему объективного идеализма, которая сформировала возможность мышлению оперировать максимально абстрактными и максимально универсальными понятиями. Аристотель, создав на базе платонизма философскую систему с ярко выраженными материалистическими элементами и материалистической методологией, заложил основы научного метода. В последующем развитии науки эта методология только усовершенствовалась. В период эллинизма она наполнялась конкретным содержанием конкретных дисциплин, как, например, геометрия Евклида. В эпоху Возрождения нового времени она дополнялась количественными и качественными и эмпирическими методами. В эпоху индустриальной революции она соединилась с техническими знаниями, образовав новый культурный феномен – научно-технический прогресс. И четвертый – индустриальная революция как последний шаг космической эры. Как следствие, она возникает как следствие научной революции и происходит только в тех обществах, где наука уже достаточно развита. Именно в результате индустриальной революции появляется цивилизация, способная искать разум за пределами планеты Земля. Таким образом, мы можем обобщить результаты интеллектуального развития общества на Земле от охоты и собирательства до космической эры за последние 15-20 тысяч лет и представить эти результаты следующей схемой. Шаг 1. Человек заселяет всю Землю. Шаг 2. Аграрная революция происходит в 7 культурах. Шаг 3. Городская революция происходит в 6 культурах. Шаг 4. Философия возникает в 3 культурах. Шаг 5. Логика формируется в 2 культурах. Шаг 6. Наука возникает в 1 культуре. И в заключение мы можем сформулировать результаты мысленного эксперимента и дать ответы на вопрос, уникальна ли техногенная цивилизация. Ответ будет заключаться в следующем. Число техногенных цивилизаций может быть значительно меньше, чем планет, на которых существует разумная жизнь, потому что на многих из них техногенная цивилизация никогда не возникнет. Спасибо, профессор Traroe, for the very interesting talk, which is also the last one of today. I want to thank once more all speakers and give you the appointment for tomorrow at the same time for our second exciting session. Bye-bye! Arrivederci! До побачення!